जय जगन्नाथ सांगने जय जगन्नाथ तो समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आउ गोटे भिडियो को आज गोटे बहुत ही स्पेशल दिन आज हूँ नुआ फुटुका जे माने सेकेंड ओनर ताकर आज बर्थडे माने रूबिंग आज बर्थडे तो चलते आज भिडियो को आरंभ करवा आउ वीडियो कंटिन्यू करें जब वीडियो नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे किंतु बर्थडे सेलिब्रेशन कथा करें या पूर्व मो जन्मदिन गला आज रूबी जन्मदिन सेप्टेम्बर 8 तारिख किंतु मो जन्मदिन आ रूबी जन्मदिन आम स्वामी स्त्री जन्मदिन पूर्व भगवान गोटे बड़ उपहार देते झील रूप तो आम बहुत खुशी आ जन्मदिन सेलिब्रेशन कौन आम किसी करूनी कि आम करने इच्छा भी ना कारण ए जहाँ भी हो झील हम आमर किसी हबार ना नहीं देखिए जी के समय हुए उछुण तो समय ना कि सेलिब्रेशन कर समय ना तो आज काली गला 7 तारिख ग्रहण गला तो एवं आम जस्ट खाई उठिले दिन 11:30 है सका उठी कम सारिकी मो बिल टे सार पकईली सार पकई सारिकी दुनिया कम सारिकी एवं जस्ट मुझे खाइली तो ये रूबी भात बसई मैंने रोषे आम आरंभ हम लगे मामा भी आज आसुँच ऊपर घरे कम भी होती समस्त कहले के कम हम आउ भाई बार के ऊपर घर कम आरंभ हो गला कम सर भाई बार मुझे देखी झील तार ए शोला सी शोला आम पुणी कम आरंभ कलु ये हूँ जीवन एवं आउ सेलिब्रेशन बोली किसी आम भी आशा करूँ करने जहाँ देखा हैप्पी बर्थडे शुक्ला हैप्पी बर्थडे विदाउट सेलिब्रेशन विदाउट चॉकलेट विदाउट गिफ्ट बड़ गिफ्ट देती सार पका सैला ना छुआ कांदिला धरवा क्या जल्दी आस से सिग्नल दे देला हेलो गूगल सा ओलो बबलू बापरे बापरे हाँ ना डाकिला जल्दी आसुना तार शुई हाथ ऊपर टे हरे कृष्ण हरे राम कर चलो ऊपर ऊपर चिटी चलचे फास्ट फुड मरा सरी बेडरूम टार भी चली कम गा भाई तुम आन चली देखिए तो मिस्त्री काम न करके बस फोन में कथा होती हाँ थोड़ा पाऊने ना देखो आँखी से टेबुल ये पकई देकी ये गोटे बड़ लंबा माछ ये होता ये हाथ पाइलानी गणेश होते ता मुंड बासी था बांगरा लुक बापरे बाप मो कमर बता है ऊपर मुंड टेक सब जिन पुणी खेले बेड़े की पड़ुची केते थर ना सफा करवा ये घर को थोड़े टाइल बोला सफा कर थोड़े प्लास्टर है सफा कर तू भाई पुटी मारूनी फेर आपको फेर सफा कर फेर जो घसीबू तापर सफा कर फेर रंग आइला फेर सफा कर सफा कर गांडी फाटी गला ये बिले छा गाँ गड़ा तो टाइम है 12टा मुझे आम छक को बस आस बस रे मामा आसुची तो
ବେଗଟା ଟେକିକି ଆଣିବି। ଖରା ମାନେ ବର୍ଷା କେତେ ଦିନ ଖରା କେତେ ଦିନ। ଖରାରେ ଏଉଠି ଏତିକି ଗାଡି ଚାଲତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନରେ? ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା କାହା କାହା ପାଇଁ? ତମେ ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଆଜି? ମାମା ପାଇଁ, ବାପା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ମୋର କାହିଁ ତ ଦିଟା। ମୋ ସିଝା କାହିଁ? ଓକେ ଓକେ ହଉ ଅଣ୍ଡା ରାନ୍ଧ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରେ ସଫା କରିବି ହେଲା। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନଟା ସୁଖା ସୁଖା ଛୁଆଟା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲୋ ବାବା। ଇସ୍ କେକ୍ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି କି ଟିକେ କାଟିବା କି? ନା ତମ ଜନ୍ମଦିନ ତମେ କାଟିବ ନା। କହୁନୁ କାଟିବୁ ଟିକେ କହୁନୁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କହୁନୁ। ଖୁସୁଟା କାହିଁ ଦେଖାଉଛୁ? ତା ଅଛି ମହିଳା ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରୀରୁ? ଓ ପୁରୀ ଭୋଗ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଇତରେ ଖାଲି ଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଫେଣି। ଆଉ କ'ଣ ଆସେ ଟିକେ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ଦେଖିବା। ହଁ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍। ଝିଅ ପାଇଁ ଆଇଛି ପରି ଡ୍ରେସ୍। ତାର ପରି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଛି। ମୁଦି ଦେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଇ ତାର ଆଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଏଇଟା କଟକ ଚାନାଚୁର ପାଉଡ଼ା। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଛି। ଏଇଟା ତା ଟୋପି। ଟୋପି ଏଟା ତା ପଣ୍ଟ। ଏଟା ଗୋଟେ ତା ଡ୍ରେସ୍। ଏଟା ସବୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାମା ଆଣିଛି ଭାଇ। ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଲସେ ଦେଖା ଭଲସେ ଦେଖା ଭଲସେ ଦେଖା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି ଏଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ପୁରୀର ପଇସାଟା ଲଗେଇନେ ଲାଗିବ। ରାଜା ହାତରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ପଇସା, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ପଇସା। ମୋର ମାନସିକ କରିକି କହିଲି ସେ କାନ୍ଥର ଢେର ଲୋକଙ୍କର ଲାଗେନି, ଢେର ଲୋକଙ୍କର ଲାଗିଯାଏ, ଖସିଯାଏ। କାନ୍ଥରେ ପଇସା ଲାଗେ ଆପେ 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 ଆପେ। ଏଇଟା ପୁରା କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବୁ ନା ଟଚିକିନା ଟାଣି ନେଲା। ଆଉ ରାଜା ଗୋଟେ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି। ତା ରାଜାରେ ବି ଲାଗିଲା, ମୋର ବି ଲାଗିଲା। ସେଠୁ ଜୁଆର ହେଇକି ମାନସିକ କରିକି ଲଗେଇଲି। ସେଟା ଲାଗିଲା। କହିଲା ଏଇଟା ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦବୁ। ରାତିରେ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ମୋର ତ ଅଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତରକାରୀ, ବଟ୍ ମୋର ସିଝା, ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଡାଲି। ଚାଲ ଖାଇବା। ଖାଇସାରିବା ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ୟାରି ଭିତରେ ମୋ ଚଷମାଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରଖିଥିଲି ମାମା ବସି ପଡ଼ିଲା ଅଜାଣତରେ। ତା ସୂତାଟା ଛିଡ଼ିଗଲା। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ବନେଇବି। ଫିଲହାଲ ଏବେକା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇଟା ବି ପାୱାର ବାଲା। ମାନେ ଏ ଚଷମାଟା ମୋର ଯେତିକି ପାୱାର ଅଛି ସେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ସେତିକି ପାୱାର। ବଡ଼ ଟିକେ ବଡ଼ଟେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଚାଲ ବନେଇକି ଯିବା। ପିନ୍ଧୁନି ଚଷମା ପିନ୍ଧ। ମୁଣ୍ଡଟା ବାଡ଼ାଟା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବୁଝିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡିକି ଅପ୍ଟିକାଲ
ଦୋକାନ ଗୋପାଳପୁର ତହସିଲ ରୋଡ ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ମୋଟା ଖୋଲିନି ଆରି ଦେହର ପ୍ରେମ କରିକି ପାୱାର ବାଲା ପିନ୍ଧି ନବା ମସ୍ତ ଲାଗନ୍ତା ଆରି ଦେହର ପ୍ରେମଟା କରି